Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Darabani Karaba Savara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Udarabani Karaba Savara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 ओ शान रवनी खला रवना दरबंदा रवना दरबंदा रवना दरबंदा तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान और परमेश्वर और रवनी खार बंदा रवना तुम्हें जो अच्छे से अच्छे तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें कार्य जो चिरो काल समान हो Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala ravana daravanda la ravana daravanda la ravana daravanda la ravana. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh Lord, how much. Irabhatramani kuravanda la ravani kharava sabara kala ravana daravanda la ravana daravanda la ravana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान 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 होली 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 तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम का परमेश्वर अनंत कारण पिता वो शांति राज होली 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 Holy Osana Ravani Bara 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 Mandala Ravana Daravanda Udaravani Karavanda Ravana Daravanda Ravana Daravanda. I praise and give all the glory, 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 praise and give all the glory. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Sabara kala ravana daravanda ravana daravanda ravana daravanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद 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 धन्यवाद. जो मैंने तुम्हारा मुख्य अन्वेषण करते समाने आओ प्रभु आओ बंचनते समाने हालेलुया कारण तुम्हारे नाम मुख्य अन्वेषण तुम्हें बंचिबो इधर वाणी खार वर्षा कला रवाना दरबंदा रमा प्रभु जी सुंगड़रे जो मैंने विश्वास करते ओ प्रभु समाने मृत होले मत जीवित हंती आओ जदि जीवित थांती आओ तमने समाने मृत्युवरण करते नहीं यह अति आश्चर्य विषय प्रभु इधर वाणी खार वर्षा कला रवा तुम्हारा विश्वस्त लोक मान प्रति तुम्हें ता सफल करुछ जो मैंने तुम वाक्य कंपमान हंती ओ प्रभु समान प्रति तुम्हें दृष्टि रखुछ हालेलुया 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 अब्राहम का सदृश जो मैंने तुमको भय करते समान तुम्हें तुम्हारा नियम पालन करिथा इधर वर्तमान कारण जे कि तुमको भय करे से तुम्हारा सकल आज्ञा माने प्रभु कौन सी आज्ञा को से त्याग करे नहीं ताहा मध्य मानकर कर्तव्य कारण तुम्हें कहल जो तुमने मत प्रेम कर ताले मोर आज्ञा सब पालन कर तेणु निश्चय मैंने प्रभु अपना अपना को परीक्षा करने आवश्यक क्यों आज्ञा आमने पालन करुच क्यों आज्ञा मैंने पालन करूना इधर वाणी खार बंदा तुम आज्ञा पालन करिया मनुष्य निमंते बहुत क्षतिकारक अटे प्रभु से अनेक अभिशाप मध्य रही विनाश हवा पर्यंत ता लगी रही
ମାତ୍ର ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅବଧାନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାବତ୍ରମାନି ଖାରବ ସବାର ଖାର ମଣ୍ଡଳର ତଥାପି ଜଗତମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଜାଣି ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଅଛ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ତାହା ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଇଦରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳାରବାଣୀ ଦାର ବନ୍ଦାରବା, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାରବା, ପୁରସ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଆସିବ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ଆମଠାରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ, ଆଉ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କେତେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ସୁନା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଇଦରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ବାର ଖାର ବନ୍ଦାରବା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୁମ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ସାଧନ କରିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବାକି ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସହର ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦାଲରବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନା। ତୁମେ କହିଲ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ, ତୁମେ କାରଣ ମସ୍ତକ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହବନି, ପରିସ୍ତବ ନିଜସ୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପୁଣି ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି କେତେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, କାରଣ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ ଖାରବାସବାର ଖେଳବାର ବନ୍ଦାଲରବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଇତରମାଣୀ ଖୁର ବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାରବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ମଞ୍ଜବନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବୁ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ ଆମଠାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦେଇଛ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସକାଲାରବାଣୀ ଦାର ବାନ୍ଦାରବା, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଦିନ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଶୈତାନର ଯେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାର ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେସବୁ ବିନାଶ କରି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାଇ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ধন্য হেলা এই জীবন
God, let the post say, King of hosts, our now, oh great God, now arise, before us, we will buy our coat our throne. Oh, we need your fire, we need your fire in us. Oh, let your fire burn, holy fire burn, how we need your fire in us. Oh, hallelujah, we need your fire, how we need your fire. Oh, let your fire burn, holy fire burn, how we need your fire in us. Revive us to our heartbeat. We value these songs like a lighthouse. Baptize us in fire. We need your fire. Oh, let your fire burn, holy fire burn, how we need your fire in us. Oh, we need your fire. How we need your fire in our soul. Oh, let your fire burn, holy fire burn. How we need your fire in our soul. Created by your holy Lord, a sublime wisdom. When to worship the flesh, all trust shall part in your Lord. Oh, we need your fire. We need your fire in our soul. Oh, let your fire burn, holy fire burn. How we need your fire. Oh, fill me proudly. Please, and your life breathing. Lord, not we cannot know. And Lord, we come closer to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabara kalarabana darabang kalarabana darabang kalarabana. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र राम और धन्य तुम्हारा पवित्र राम और धन्य तुम्हारा पवित्र राम और धन्यवाद
Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bangala rabani khala. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Bara 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 bara. Holy 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 holy. Bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Sibiri beri 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 beri. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Sabara kalara shakamani ataramani karabatramana karabatramana karaba sabara kalarabani ataramani. Holy 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 holy. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Sibiri kalarabani dara bandala rabani dara bandala rabana dara bandala. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. प्रभु तुम्हें कितने भला भाई जामन को हालेलुया प्योरा बंदा मरी खाला मरा बंदा वो प्रभु तुम प्रेम और सेवा मध्य नहीं हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बंदा रे बत्रा मरी खाला मरा बंदा समस्त उत्तम विषय तुम्हें मन को प्रभु अनुग्रह करियो छ हालेलुया 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 ओरी खाला बा नीला खाला बंदा मरी शर बंदा रे बरा 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 बंदा हालेलुया ए पर्यंत तुम्हें बंचाइयो छ हालेलुया
हालेलुया हालेलुया किति किति पाप तुमे हमको क्षमा करिछ प्रभु हालेलुया हालेलुया किति किति प्रभु अनुग्रह तुमे देइछ हालेलुया परित्राण देइछ ग्लोरी बधाई माइट लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम्हारा आत्मा को तुमे प्रदान करिछ हालेलुया 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 समस्त सत्य तुमे हमको प्रवेश करावछ सेति पई मध्ये तुम नाम को धन्यवाद 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 पुरी खलबा निरा खलबा दामनी खलबा बरबत्रबा हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम दास को मध्ये तुमे हमको पई देइछ हालेलुया 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 ए मंडली को तुमे हमको देइछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद विश्वासी गण को तुमे हमको देइछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 प्रत्येक को प्रभु ओ प्रभु प्रत्येक को तुम अनुग्रह प्रदान करिछ हालेलुया हालेलुया पृथ्वी तुम संपद रे परिपूर्ण अटे हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु समस्त उत्तम वरदान मध्ये तुम लोकमान को तुमे प्रदान करिछ हालेलुया हालेलुया तुमर वृक्ष छड़ी से माने परितृप्त अटंती तुमर नदी सकल जल रे परिपूर्ण अटंती हालेलुया 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 ग्लोरी 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 कहानी किसी अभियोग नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया समस्त निज निज स्थान रे अछंती आ तुमर गौरव करूछंती हालेलुया 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 ग्लोरी 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 से राइब मध्ये तुम निकट अभियोग करि नथिले हालेलुया 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 आज आपको मध्ये गोटे समय कहले यथेष्ट हैला हालेलुया हालेलुया तथापि प्रभु आमने प्रभु अनेक समय से हमर को मध्ये से अतृप्त भाव देखा जाइता है प्रभु तुमे क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु आ को प्रकार भाव रे तुमे हमर को रखि दिया तुम धन्यवाद करि सांसु प्रभु हालेलुया तथापि तुमे जो परिमाण रे प्रत्येक को पई साधन करियछ से सब तुलना रे आमे सेते तुमर गौरव करि ना प्रभु तुमे हमर को क्षमा कर हालेलुया ओरी खालबा इरा खालबा दामनी खालबा बरबत्रबा पथ हुडी गले पथ ए बळी तुमे देखावछ हालेलुया 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 ग्लोरी 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 तुमे हमर को निकट रे आ तुम गुरु मनकर अभाव करि ना प्रभु हालेलुया तुम सत्य वाक्य अभाव करि ना प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी 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 जहा पाई जा प्रयोजन आ शरीर आत्मा प्राण रे तुमे ताहा प्रदान करूछ मध्य प्रभु आगो को मध्य तुमर योजना संकल्प अति महत्वटे हालेलुया 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 ओ प्रभु शेषरे प्रभु ए स्थान रे ओ प्रभु समस्त प्रकार विषय उद्धार करिया पई आ तुमे से स्वर्ग स्थान मध्य प्रस्तुत कर रखियो प्रभु तुमर भक्त प्रिय लोक मान पई तुम नाम को धन्यवाद 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 हम हृदय को निराश होबा को देलो नहीं किबा उद्विग्न होबा को देलो नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बानी खालबम तरबत्री खालबा प्रभा ओ प्रभु तुम आत्मा को जरा समस्त उत्तम फल ज्ञान को परिपूर्ण कर प्रभु हालेलुया हालेलुया ए जगत रो किछि आनी ना प्रभु किछि नै मध्य हम जाई परिबो नहीं प्रभु मात्र प्रभु देव मानव मान को तुम हमर को देइछ से मान को प्रेम करबा पई तुम सहायता कर प्रभु हालेलुया हालेलुया मनरे समस्त प्रकार राग क्रोध हिंसा मनोभाव से सब तुम हमर को मधुर दूर कर दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया जहां जात पुरुष उत्तम यथार्थ प्रतिभाजन ए समस्त गुण रे तुम हमर को परिपूर्ण कर प्रभु हालेलुया 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 हां प्रभु जे कबर को हमें जीवो से स्थान रे कोनोसी कर्तव्य की कर्म नाही हां प्रभु जीवन रे बंची थांदो समस्त सत्कर्म रे लागि रहया तुम सहायता करो नचेत प्रभु आमे तुम विरुद्ध रे पाप करिवु प्रभु हालेलुया 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 हां प्रभु पृथ्वी रे एपरि केवल लोक अछि जे की पाप करि नाही प्रभु कारण आमे समस्त पाप करिसु आ तुम महिमा रे उणा पडिसु प्रभु तेनु केन प्रकार पाप कई आमे अन्य मन को घृणा करिवु प्रभु तुमे हमन को सेथरे निवृत्त कर हालेलुया हालेलुया मात्र प्रभु सेही प्रकार तुम कृष्ण मूर्ति को स्मरण करी ओ प्रभु तुम प्रेम को स्मरण करी सेही प्रकार शिक्षा देवा पई तुमे हमन को प्रत्येक को तुमे सहायता कर पिता तुमे दया कर दया कर दया कर प्रभु से विचार दिन रे प्रभु हमन जेते सब असार कथा कहो प्रभु तार प्रभु विचार दिन रे से सब पई हमन को विचारित हवा को पड़ियो प्रभु सेति पई तुमे हमन को से सब निवृत्त कर प्रभु जहा तुम दृष्टि उत्तम छड़ा जे हम अन्य कोनोसी विषय कहिबु नाही किबा करिबु नाही प्रभु तुमे सहायता कर हमन मनुष्य प्रभु धोली हमन पठारे भूल हे जाउची प्रभु मात्र पे से सब तुमे हमन को रक्षा कर उद्धार कर प्रभु तुमे सहायता कर अनुग्रह कर प्रभु आज मध्ये प्राप्त कर तुमे हमन को सुयोग देला आसिया पई प्रभु तुम नाम को कोटि कोटि धन्यवाद दे आज अनेक से सुयोग प्राप्त हेई पर नांदी प्रभु हालेलुया प्रभु प्रकृति आमे जहा किछि करूछु केवल सेति हमर निजर ही लाभ होची प्रभु आमे तुम पई जे लाभ स्वरूप हेई परबु सेति पई तुमे हमन को दया कर प्रभु अनुग्रह कर विशेष आपरे प्रभु तुम दास को प्रभु आ तुमे उठायो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु ताकर जो मन वांछा जो प्रभु जगत कोनोसी विषय मागंती प्रभु तुम पई दुई गुण कार्य करिया पई ताका मन रे वांछा अछि आ प्रभु से जे परिवार लिखा जाय तुमे धर्म को प्रेम करू छ आ धर्म को घृणा करू छ एतु सदा प्रभु तुमर मित्र नबिका तुमको अधिक आनंद रे पतळे अभिषिक्त करिवे से अधिक आनंद गा पई से चाहନ୍ତି जेपरि पाइबा को चाहନ୍ତି जेपरि से अधिक कार्य करि परिबे तुम पई प्रभु आ निश्चय प्रभु आ तुमे पई तुमे ताके
आहु नूतन द्वार खोल आहुरी तुम बहुल भाव व्यवहार कर प्रभु एवं प्रभु समस्त विषय सहित परिवार सब विषय तुम बुझीदेव प्रभु तुम नाम गुड़ी गुड़ी धन्यवाद मंडली गुड़िक प्रार्थना कर प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु निश्चय प्रभु से माने विभिन्न प्रकार दुख समस्या निराशा मध्य नहीं जाउछथि असुविधा मध्य नहीं जाउछथि प्रभु तथापि प्रभु आ जे स्वप्न दर्शन माध्यम में प्रकाश करिछ तुम दास समान को जत्न नउछथि मंडली मान को जत्न नउछथि प्रार्थना निरंतर स्मरण करूछथि प्रभु आ श्रुति ताकर प्रार्थना को मध्य में तळे पकेबा को देबो नाही ताकर मुखर वाक्य अनुसार तुम सेमान को प्रति कार्य करिवो सेति पई सेमान को धैर्यशील हेबा पई विश्वास आहुरी बढ़िया पई आहुरी तुम सत्यता चलिबा पई प्रभु तुम सेमान को सहायता कर प्रभु जहा पई जहा प्रयोजन शरीर मन आत्मा प्राण तुम सेमान को सहायता कर प्रभु कौन से प्रकार मन जे प्रकार उणा हबो नाही सेति तुम सहायता कर अनुग्रह कर जे मन पई तुम दास निरंतर प्रार्थना करंती प्रभु से सब प्रार्थना सुनी तुम सेमान को पई कार्य कर प्रभु तुम अनुग्रह कर हालेलुया 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 प्रभु ईश्वर मध्य अनेक प्रभु तुम दास जगने जड़ित प्रभु समस्त कर मन जीवन आनंद रे परिपूर्ण हबो सेति तुम सहायता कर अनुग्रह तुम प्रदान कर आज मध्य तुम आमर को तुम प्रभु से स्वर्गीय वाक्य रे तुम आमर को तुम परितृप्त कर हालेलुया ग्लोरी बी तुम आत्मा कार्य बहुल भाव साधन हो प्रभु हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुम शीघ्र आसुछ प्रभु सेति तुम आमर को प्रस्तुत कर जागृत कर प्रभु जेपरि से पांचनी बुद्धि पर हम रहि न जाओ प्रभु तुम सहायता कर हालेलुया ग्लोरी बी माय लॉर्ड निश्चय प्रभु अनेक अनेक स्वप्न दर्शन बहुत सुंदर सुंदर विषय तुम आमन कठारे प्रकाश करछ मात्र से सब को सफल करे पे हम प्रार्थना करछ प्रभु ताहा जेपरि सफल होय सेति पई मैं आमन के पृथ्वी रे थाउ थाउ प्रभु आ तुम नि रहया पे सहायता कर सब गौरव तुमर हो आज प्रार्थना सेवा कार्य सब आत्मा को तुम परिचय करो ए समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में मांगो छी आमीन। आदि पुस्तक 39 पर्वर 2 पदरे लिखा अछि मात्र सदाप्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले एणु से भाग्यवान हेले। प्रभु मनुष्य को एपरि भाव सृष्टि करिसंती से सब बेले अन्य मानकर आ सहभागितारे मिशी रहिबा इच्छा करे कारण मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी अटे एका रहिबा को मनुष्य भले पाई ना परमेश्वर मध्य तले मनुष्य सृष्टि कला आदम को से देखिले मनुष्य एका रहिबा भल पाई ना ता भल नुहे तेणु गोटे गोटे निर्माण कले गोटे स्त्री लोक को एवं प्रभुकर से महत् उद्देश्य अच्छी जबरी से पृथ्वी को से परिपूर्ण करेंगे आईपरी भाव में मनुष्य मान संख्या वृद्धि पाइबा लगे बाइबल लिखा एक जन रु 2 जन भल 2 जन लोक एक मन जेकोसी विषय प्रार्थना कले प्रभु से प्रार्थना शुण उत्तर दिंतु लिखा एवं 2 वा 3 जन जेको स्थान एकत्र हेले प्रभु से मध्य उपस्थित रहती तेणु मनुष्य एका रहा भल ना ठीक से भाव में आम समस्त चिंताधारा भितर मैंने से सब रही किंतु ए सब बहुत सावधान सहित आम चिंता करने को कौ मैंने आम संगे रे कौ मैंने आम संगे रही से जानवा लिखा कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे जदि भूल लोक मैंने रही अविश्वासी माने पापी माने अधार्मिक माने सेमाने जदि आमर संगी हेबे समान सहित जदि आमने बेसी समय अतिबाहित करू ताहले आमने निश्चय भ्रष्ट हो जावा लक्ष्य भ्रष्ट हो जावा आम धर्म जीवन प्रभु को संतुष्ट करि पारिबो नाही कहीं आमको समान अलग हवा पड़ो से तो अलग विषय प्रभु का वाक्य सीधा सड़क अविश्वासी मान सहित असमान रूपे जोचा जाऊ ना
तेणु जेपरी भाव आमको अनेक विषय ड्यूटी करने हुए गोटे ड्यूटी अच्छी गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ड्यूटीटा जी दरकार से आउ किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मन प्राण देकी करने हुए निज गृह प्रत्येक रेस्पॉन्सिबिलिटी आउ मेंटेन करती दायित्व बहन करती जमती घर चलो केमती कौन खाइबा आज कौन काली कौन केमती आउर वस्त्र आवश्यक अन्य अनेक विषय पिलाने जो पाठ पढ़िया को समय हुए से समय से भल चिंता करी भल स्कूल से विषय संपूर्ण जत्न करने को पड़ी था निजर मध्य अनेक आत्मीय स्वजन बंधु मान प्रतिवासी पड़ोसी अच्छा प्रति मत कर्तव्य आउ करिया पड़े किंतु दायित्व ना सब मैंने विषय मनोयोग कर न जमी परिवार विषय मैंने करूँ जे कौन से लोग जो निजर कौन से गोटे कार्य कार्य कर ऑफिस को जाए जी समय आउ कार्य करा से समय से करे तापर आउ से बाध्य होगी जाए बाध्य से सब कार्य करता निज परिवार फेरला पर समस्त विषय दायित्वपूर्ण भाव में करने को पड़ी था एपरी भाव में तेना मैंने बहुत सावधान सहित आम को ये जगत में बंचा हम जो अविश्वासी माने निंदक माने पापी माने अधार्मिक माने जागतिक लोक माने एपरी लोक मान ठारू आम को पृथक रही बाइबल रे लिखाई नले आम से बरं उपयुक्त लोक माने धार्मिक माने पवित्र लोक माने प्रभु लोक माने सहित आउ सब लगी रहा कहुई जेपरिक आउ जो मैंने मन परिवर्तन कले पेंटिकस्ट दिन में से पीड़ित मान शिक्षा सहायता लोटिवा प्रार्थना करिबारे निविष्ट भाव में रहिले आउ तबे एथिरे आमंकर मंगल मध्य अछि प्रभुंकर वाक्य मनोयोग कले सत मिछ नहीं जे परमेश्वर वाक्य मनोयोग करे से मंगल पाइबो कारण एलियो सहित एलिसा एपरि भाव में लगी रहिले से सरे एलियो तांठारू पृथक हवा समय जो प्रभु तांको घूर्ण वायु मध्य अग्नि में औषध रथ औषध द्वारा नहीं नवा उद्यम कले से आउ एलियो एलिसा कले तुम निकट मु अंतरित पूर्वर कौन मागुछ माग एवं से कहले आपण आत्मार 2 गुण अंश मत दियो आउ जमती कि से भाई किसी कौन परिश्रम से प्रकार न पाई एत सहज से पाई जाउछन्ति तांको ठारू अन्य कहीं से कार्य करि पारिबे नै तो जीवस मशांग सहित से प्रकार भाव लगी रही तेणु जो मशांग प्रभु देवाई उद्यत से से आउ कहले जीवस जे कि मशांग सहित सब लगी रही परिचारक भाव में नूनर पुत्र जीवस को निय प्रभु किपरि निर्दिष्ट भाव में कार्य करती आउ जीवस नाम केते लोक थे जबरी से कन्फ्यूज है परिष्कार कर नूनर पुत्र जीवस मशा स्पष्ट है आत्मा अच्छे हस्तार्पण से उत्तराधिकारी सक्सेसर है तेणु सेपरी भाव में प्रभुंर लोकमान सहित आम को किपरि भाव में रहा हम से आम धर्म जीवन पर बहुत प्रभाव पकड़ कारण मुझे अनुभव जो मो जीवन परिवर्तन आसला मु संपूर्ण रूपे बदली अधा अधी ना अनेक परिमाण रे ना संपूर्ण रूपे मु बदली गली बाइबल को सामने रखली बाइबल जहाँ कहूँ ताहा करी जीशु जहाँ चाहते जो जीशु दर्शन पाइली जीशु जहाँ चाहते मुझे ता बाहर बापा ना माँ ना जो दुनिया रे कौन से गोटे लोक ना कि मुझे जहाँ मत कष्ट हुए बहुत परिमाण प्रार्थना कर हाथ उठे उठे उबड़ी प्रणाम कर मत साहाय्य कर ये विषय करने तुम्हें जदि चाहूँ मुझे करी तुम्हें न चाहिए मुझे करी ना आउ मोर ये असुस्था समय मो आउ से नाती से छोट पिला ता भितर भी तो ये चिंताधारा आसला आउ से दिने प्रार्थना कला बेले से प्रार्थना करुच्ची प्रभु जीशु ना 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 से दर्शन पाइकी बोधे प्रथम 2टा दर्शन से पाइला प्रभु जीशु प्रभुंकर धन्यवाद हो प्रभुटा मो कृतज्ञ सब विषय सब प्रार्थना करे आउ निश्चय प्रभु प्रार्थना शुणे अनेक विलंब हेल्ला से पढ़ापढ़ी भल मन दौ ना कही भल आउ ट्यूटर जमती मिल सब मु प्रार्थना निश्चय आम समस्त परिवार समस्ते कर
ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମିଲିର ତାର ସେ ସମୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ କହିକି ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟର ଦରକାର କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଗଲେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ମିଲି ପାଇଲା ଆଉ ସେ ଖୁସି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣି ଖୁସି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ଉଛି ମୋ ନାତି ବି ଦିନେ ଆସି କହୁଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ହେବ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ବି ଆସିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି ବାବା ସେ ଯୋଉ ମିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ଏତେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହଠାତ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କିଏ କ'ଣ ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକ କହିପାରିବେନି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପିଲାଟା ସଡେନ୍ ମତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପରି ଏତେ ଭଲରେ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆସି ଖାଲି ଏଠି ଖେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଖେ ଲେଖାଲେଖିରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନିୱେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରନ୍ତି ଉପଦେଶ 3:11 ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାର ସମୟରେ କରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ହଉନି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଯିଏ ବୁଝିଲା ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଉ ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ ତେଣୁ ତାକୁ 2 ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ସେ କହୁଛି ନା ସେ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କେବଳ ତମ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛି ଆଉ ସେ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଅଜାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି ସେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯିବେନି କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଫ୍ରି ହେଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ବାହାରିବେ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିବ ବୁଝେଇକି କହିବ ସେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ এই ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ପିଲା ମୋର ଶୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନ ରହିବେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ଏପରି ବିଷ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେନି ଚକ୍ଷୁ ବି ଦେଖିନାହିଁ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କେବେ ସେଟା ଆସିନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ପୁରା ଲୋନଲି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ମାନେ ନ ଚାହୁଁଥିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଉଛି ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା କରିପାରୁନି ଯାହା ଚାହୁଁନି ସେଗୁଡ଼ା କରିଯାଉ ବହୁତ ସାବଧାନର ଚାଲିବାକୁ ହବ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହଉନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁନି ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥିବ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଇଏ କେମିତି କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସାବଧାନର ହବା କଥା ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପରି ଗୋଟେ ନେଉଥିବେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେଇଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ପ୍ରଭୁ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୋସେଫ ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଥିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ବଳବାନ ଲୋକ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନାହିଁ ଧନବାନ ଲୋକ ନାହିଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ନାହିଁ ଭଲ ଜଣେ ଗାୟକ ବା ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱାଜ୍ ୱିଥ୍ ଯୋସେଫ ଯୋସେଫ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତେଣୁ କେହି ଆମଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ପଛକେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକରେ ଚାଲିବ ଆଉ ସେ ଯୋସେଫର ଭାଇମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଏବଂ ବୃଥାରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ମିଶର ଦେଶରେ ରହିବା ପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖରେ 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 କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜରେ ବୋଧେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କିପରି ଶୀଘ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିବା ବୋଲି ଦିଶା 60:22 ଲେଖା ଅଛି। ଯଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚେ। ଏ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃଥାରେ ସେ ଯାଇକି ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଲେ, ସେ କାରାଗାର ରହିଲେ। 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ, ସେ ସଫଳ ହେଲା। ଜଣେ ତ ମଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ସେ କହିଲେ ମତେ ମନେ ପଡେ, ସେ ବି 2 ବର୍ଷ ଭୁଲିଗଲା। ଅଯଥାରେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଏପରି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯେ ବିଳମ୍ବ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ରାଜା ଫାରୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦୀରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ପାରପାତ୍ର ବାହକ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆମର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ କହିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଘଟିଲା, ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ରାଜା ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ଯୋସେଫଙ୍କର ବଦଳିଗଲା। ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ପ୍ରଭୁ ତାର 14 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ସେ କ୍ଷୌର କର୍ମ କରି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫାରୋଙ୍କ ସାମନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ। ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଘଟେଇବା ଦିଶା 60:22 ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର କରି ତରବର କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ସେ କ୍ଷୌର ଫୌର କରୁଛନ୍ତି, ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ବାତିଲ କରି ଚାଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମାନ ବିଷମ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି କରାଯାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରତି କରାଯିବାର ବିଷୟ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଲେ କେମିତି ଅବ୍ରେକ୍ କହିକି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହେଇକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କିଏ ସେ ଲୋକ, ଶେଷରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ସେ ଲୋକ। ଅବ୍ରେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସେପରି, ଆଉ ସେ ମତେ କହିବାର ମୁଁ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ କଣ ଅବ୍ରେକ୍ କେମିତି ପାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ କେମିତି ଜାଣୁ ନାଇଁ, ମୋର ଠିକରେ ମନେ ନାହିଁ, ପଢିଥିବି କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରେକ୍ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତ। ଆଉ ସମଗ୍ର ମିଶର ଦେଶ ଆଣ୍ଠୁପାତୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇ କହୁଥିଲେ ଭାଇନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବହୁତ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛ, ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଛ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଅବ୍ରେକ୍ କିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଲୋକ ନେଇଥିଲା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି, କହୁଛି ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛ ଭାଇ। ମୋ ନିଜର ବଡ ମା ପୁଅ ଭାଇ ସେମାନେ 2 ଜଣ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଟିଚର୍ସ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ବଡ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଂସାର ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବି ଦିନେ ମତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ତୋର ଫଟୋ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର୍ସ, ଆଉ ସେ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତୋର ଫଟୋ ବାହାରିଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଚାରିଆଡେ ସାର୍କୁଲେଟ ହେଉଛି। ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣି କହୁଛି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନା କଣ? ହଁ ମୋ ଭାଇ ତ। ତାପରେ ସେ ମତେ କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସଫଳ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି, ତେଣୁ ଅନେକ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଫେରିକି ଯାଇଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଫେରିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରେଖା ଯିବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ, କାରଣ ମତେ ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସବୁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୋଠରରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ, କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିପାରିନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ବୋଝ ଭିତରେ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହଉ ପଛେ, ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ମୋର ଯେତେ କ୍ଷତି କରୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନରକ ଯାଉ ମୁଁ ଚାହିଁନି। 10 ବର୍ଷ ପରେ 20, 30, 50, 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାରୁଥାନ୍ତା ଚଳନ୍ତା, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନରକ ଯାଉ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଧରି, ଆଉ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି 1 ତିମୋଥୀ 2:4 ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ତୁମେ ଚାହିଁଛ ତ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି,
মুসলিম সেই কম্ୟୁନିଷ୍ଟ কান্ଟ୍ରି ରଷିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ବଦଳିବାକୁ ନରକ ଗଲା ପରେ ସେ ତ ଉଦ୍ଧାର କେବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତକାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତାର ବାହାରି ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆମର ଚିନ୍ତା କରେ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ପରେ ତ କିଛି କରିହେବନି। ଥରେ ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଯୀଶୁ ଛୁଇଁକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପ୍। ଏଠି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ପ୍ରଚାର ନାହିଁ ସେଇଠି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ କିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ବିଶ୍ରାମ, ଯାହା ଜଗତରେ କରୁଛ ବିଶ୍ରାମ ଆନନ୍ଦ କର। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଏଇ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢିନି, ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କଣ ହବ? ଏସବୁରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରହିଲେ ଖାଲି ତୁମେ ନିରାଶ ନାହିଁ, ତୁମେ ହତାଶ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ ଅକସ୍ମାତ ଯେମିତି ଆଉ ଯୋସେଫ ଡାକିଲେ ଶୀଘ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାହାରିକି ଆସ। ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41:14 କେତେ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ଉଠ କହିକି ଆଉ ଦୂତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ପିତରକୁ ପକ୍ଷ ଧରି ଆଘାତ କରିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଚାଲ ମୋ ପଛରେ। ଯକ୍ଷୁ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ତାର 24 ପର୍ବରେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ମନେ କରୁନଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବେ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 84, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ମନେ କରୁନଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ଯୋସେଫ ଭାବିନଥିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ କେତେ କଥା ଭାବୁଛେ, ମତେ ତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଜ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସେ 44 ମତେ ପକେଇଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ମନରେ ଏଇସବୁ କରିକି ଆହୁରି କେତେ ମିଛ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଣ ସବୁ ମିଶେଇ ଶେଷରେ ମତେ ଫାଶୀ ବି ଦେବେ। ସେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ମହତ୍ଵ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିଥିବ କଣ। ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସବୁ ବିଷୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ବଦଳିଗଲା। ରାଜା ଜଣେ ଡାକିଲେ, ସେ ଯକ୍ଷକେ ଭାବିନଥିଲେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିବେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ, ପୁଣି ତମ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହିବି। ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ପିତର ସେମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ସମୟ, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କଣ ଭାବିକି ଥିବେ ବୋଧେ। ଦୂତ ଆସି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ବିଶେଷ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଦେଖିପାରିବାନି। ଦାଉଦ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିବ। ଯୋହନ 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ ନିକୋଦେମମାନେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଏତେ ମହତ୍ କର୍ମ ସବୁ ହବ ନାହିଁ। ବସ୍। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡିବ। କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? 4ଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କଣ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶାନ୍ତିଟି, ପବିତ୍ରତା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଏକା ଥାଉ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ, ଆଉ ଦିନରେ ହଉ କିମ୍ବା ରାତିରେ ହଉ, କୌଣସି ସେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବାକ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ସବୁ କିଛିରେ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ? କେବେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ସେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାନି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଗଲେ ତମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବା। ତମେ ସବୁ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ଲୋକ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଦି ତୁମେ ନ ଯିବ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯିବ, ଆମକୁ ନିଅ ନାହିଁ ଏଠାରୁ। ଝିଅ ସବୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହୁଁ। ତ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପବିତ୍ରତା ନା କେହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଆଛ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ପାଦରୁ ପାଦୁକା। ସାଇଣ୍ଟିଟି ଏକ ହେଲା ପବିତ୍ର, ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସିନସିୟରିଟି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନେ
समस्त विषय प्रभु को दृष्टि जन से विश्वास देखा प्रभु को प्रेम करियो भय करियो प्रभु सेवा करियो प्रभु कार्य करियो प्रभु वाक्य मानियो विश्वस्त भाव में विश्वस्त लोक आशीर्वाद में वर्धिष्णु हो सैंक्टिटी सिंसियरिटी स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता आयोग माने प्रभु जहाँ समय से जागतिक मना हम ना जमी लोक मैंने प्रभु चिंताधारा कौन केमती धन संचय करवा जागतिक भितर पाठ पढ़ुवा जमी शब्द नहीं जीव से जी दरकार से दरकार जीशु पाठ न पढ़ी पंडित थे पाठ सबकि ना पाठ ठीक अच्छी प्राण विद्या भल ना मात्र जो ज्ञान अभाव विनष्ट होते से दरकार बाइबल पढ़ा आवश्यक गिज जावा दरकार प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण करा दरकार प्रभु को छाड़ी कि पाठ कि चाकरी कौन व्यवसाय कौन काम नरक जीवे से शैतान चातुरी बहुत सावधान हवा दरकार बहुत बहुत दायित्व ना भल ना बेसी दायित्व आसले प्रभु को सेवा कार्य टाइम मिल कौटी गत काली विनीता से गोटे मेसेज देते व्हाट्सएप रे मत गोटे इंटरव्यू नवार अच्छी कौन से गोटे स्थान में तेणुक मत टे आलाउ करूँ मोपाई कर मु 9 चली हाँ कहली ना बहुत आगुरी से अच्छा द्वारा अनेक उपकार कि संतुष्ट करें क्या संतुष्ट करें ना प्रभु को छड़ा तेणु रिप्लाई देली रिप्लाई इफ द सर्विस कंटिन्यूस यदि गिरजा चलो केवल बेले ठीक मुझे चाहूँ सब 9 एकदम कड़ाकड़ी कर आत्मा गोटे चालना अच्छी कंट्रोल अच्छी के अल्प समय के बेसी समय जाए ता बाहर को मुझे जापारि ना तेणुक मुझे लिखिली इफ द सर्विस कंटिन्यूस यदि गिरजा चालू रही यू मे गो इन योर ओन टाइम आपण निज समय आप जापारे 9 जातु ता पूर्व जातु जी से निर्भर से हेतु मुझे कंट्रोल करें से ओके लिखिले जस्ट 9टार टिके बोधे गोटे 2-5 मिनट भितर 5 मिनट भितर गिरा सरी तबे आई प्रकार जदि जनक दायित्व बेसी थो तो आसी ही पार गिरजा से घर गो से विभिन्न लोक पाखे बड़ बड़ लोक मैंने समय देवा से बाध्य विशिष्ट कार्य राज्य धार्मिक अन्वेषण कर गला से मत समय ना एत लोक आमती कम सेमती कम सेमती कम कहीं दायित्व नमती समय सब हर प्रभु राज्य तुम प्रांगण में गोटे दिन भल दुष्टतार तंबुरे 100 दिन अपेक्षा तुम प्रांगण में गोटे दिन भल मनीष से बुझ जो प्रभु दिन आसी पहुंच नूतन सृष्टि मोर अनुगामी तुमने द्वादश सिंहासन में बसी इसराएल द्वादश गोष्ठी को शासन कर जना पड़ तेणु से भाव में कौन स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता जागतिक मना नहींकि आम प्रभु संगे थे जड़े जागतिक मना हो पार जब शिष्य मैंने सांगे अच्छा कौन सब छाड़िकी आसर सहित पितर कह आम देखो आम सर्वस्व त्याग कर कौन पाइब जीशु भी उत्तर दे सिंहासन बसी शासन कर प्रधानमंत्री की ना मुख्यमंत्री कि राष्ट्रपति की राज्यपाल यही प्रकार भाव में कल ना तुम कर तो प्रभु मत देखी ना जने वर्ल्ड रूलर जगत रु कन्फर्म हो कौन हवा को जाऊँगी जीशु आगमन है मात्र कि अनेक वर्ष पूर्वर कथा से हालो कमांडो कही चाकरी प्रमोशन ना केते वर्ष आते कम न कर आत्मा लाभ न कर पब्लिक मीटिंग गुड़ाक नहीं आत्मा कार्य कर आश्चर्य कर्म कर कौन सब न कर से जगह मत रखी थे कमांडो बहुत आग को थी तेणु प्रभु धन्यवाद आम को कौन स्पिरिचुआलिटी सैंक्टिटी पवित्र हवा पड़ो सिंसियरिटी विश्वस्त हवा पड़ो कौन ना स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता आम जागतिक मना नहीं आत्मिक मना पर ख्रीष्ट जीशु मन पर आम मन हवा पड़ो फाइनाली सॉवरेंटी सॉवरेंटी माने टू बिकम मोर पावरफुल एकदम सर्वशक्तिमानत्व मोस्ट पावरफुल कहवाई गले जगत में तो कह से अमेरिकन प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड कही तबे सॉवरेंटी है जनरली इट स्पीक्स टू द ऑलमाइटीनेस ऑफ गॉड ईश्वर को सर्वशक्तिमानत्व इंडिया इज अ सेक्युलर एंड सॉवरेन स्टेट और कंट्री
निज इच्छा जहाँ करिवो ताहा करि पारिबो काहा ऊपर निर्भर न करि माने ताहला आमने सॉवरेनिटी आमठा रहइबो केमती ईश्वरंकर शक्ति आमठी कार्य करिवो लेखा होची प्रभुଙ୍କର शक्ति प्राप्त भाई माने ताकर पराक्रम रे बलवान हो मार्क 9:23 रे यीशु कहले विश्वासी पकरे समस्त ही संभव ताले सॉवरेनिटी नाही तो कौन ईश्वरंकर सेही पावरटा मो भितर कासे तेनु तो यीशु कहले जॉन 14:12 रे यदि के मोर विश्वास सत्य सत्य मो मो जो कोन से भी करे तापे का दिन मत करम सॉवरेनिटी पावर आसी जो शक्ति आसी जीव मार्क 16 आ तार 17-18 कहला विश्वास रो पांचटा चिन्ह नूतन नूतन भाषा रे भूत छड़ब नूतन नूतन भाषा कथा कह सर्प हस्तर प्राणनाश पान कले किसी क्षति हेनी पीड़ित मान हस्तर सुस्थ हम से पावर आसीज आम ठारे खाली आम कहवा लोक नुह आम करवा लोक हवा पड़ो आने प्रकृत विश्वासी भाव में ना आश्चर्य कर्म चिन्ह गुड़ाक आम ठारे देखा ये चारिटा कथा आम ठारे देखा जदि प्रभु संगे अच्छा ये चारिटा विषय आम संगे रद्वारा आम जाना निजक अन्य मानक प्रभु मो संगे अच्छा ना से लोक पाखे अच्छा ना सैंटिटी प्रथम से पवित्र पापरू पृथक जीवन काटिव सिनसीयरिटी विश्वस्तता प्रभुंकर सभा प्रभुंकर कार्य प्रभुंकर वाक्य मानिबा सबुरे से विश्वस्त देखा स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता जागतिक बना नहीं से आत्मिक बनाबो ईश्वर राज्य धार्मिकता संबंध से चिंता करूथियो सब सॉवरेनिटी ईश्वर शक्ति ता पाखे रही ताले आम जानिबा ईश्वर आम संगे अछंती आउ जोसेफ प्रति जपरी घटिला आमर प्रति घटो गोटे समय से आदि पुस्तक 40 पर्व तार 14 पद अनुसार प्रभुंकर जो से समय पहुंची जीव आम प्रति प्रभु से शीघ्र लोक मैंने पाखक जाई शीघ्र आणिले दूत से पितर शीघ्र उठ जक्षुक शीघ्र तलक बोले आस से प्रकार प्रभु विलंब न करी आम कार्य करेंगे आउ से भाग्यवान हेले से जगह आम निजक रखी पारिबा जोसेफ ना काटी देकी निजे रखी पारिबा मो मो ना लिखि दे पारिबे सदा प्रभु जोसेफ सहवर्ती थे से भाग्यवान सदा प्रभु बेंजामिन सहवर्ती थे से भाग्यवान हेले आपण आपण मानकर ना जोड़ी दे पारे जेहेतु ईश्वर ठारे मुखापेक्षा नहीं प्रेरित 10 और 34 अनुसार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उरावत्रमानी कारवशवर खलरबानी आदरबानी खारबंदलरबा प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो जीशु नाम दया करो आदर समय धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद रबा प्रभु तुम्हें वाक्य प्रदान करि था जेते लोक माने सुनिछु जेते लोक माने सुनिछन आज ऑनलाइन रे मध्य वाक्य समाज को भीतर जाऊ अनेक लोक संगे थे किछि लाभ हब नाही मात्र प्रभु संगे थिबा आवश्यक इतर बार खार वर्षा काल रबा ताले जदि प्रभु हमनकर संगे अछंती आमने केमिति हबो को प्रकार लोक आमने हबो कौन सब आमन ठारे देखा जिवो कौन देखा जिवो नाही ए जो विषय सब आमने सुनिलु प्रभु ताहार जदि आमने कर्मकारी हबो ताले तुम ठारे जा गोठारे मुखापेक्षा नाही तुमे जोसेफंग पई दाऊदंग पई प्रभु से प्रभु से इस्राएल लोक मान को पई जो माने से मिसर समान को पई से जक्ष पई पितर पई जहा पई जेपरि तुमे शीघ्र करी कार्य करो आम पई मध्य विलंब हेबो नाही पवित्र आत्मा मध्य से दिन आसले अकस्मात हठात आसीगले कारण तुम्हें कहलो प्रभु जो समय तुम्हें मन करू नथिबो सेही समय मनुष्य पुत्र आसीजिबे इराद बाबा बाशा खालाराबा अनएक्सपेक्टेडली तुम्हें कार्य करियो प्रभु तुम नाम धन्यवाद आमान को दया अपना परीक्षा करी परीक्षा सिद्ध देखा कि माने जत्न करबा पई तुम्हें तारबानी खारबा सकालाराबाने तारबानी खारबंदालाराबा तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो तुम्हारा कंडवित बाग प्रणाम चुंबन करी एवं तुम हस्तरा मान सर्पणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करूछि आमेन दुई हाथ ऊपर उठेबा What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord.
Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory, Hosanna. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।